बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट ज़ैनब रॉय और आप देख रहे हैं इन्फॉक्स टीवी। नाज़रीन, अमेरिकन CIA ने 1950 में एक खुफिया प्रोग्राम का आगाज़ किया जिसके तहत लोगों के माइंड को LSD ड्रग्स और कई दूसरे साइंसी तरीकों से कंट्रोल करना था। CIA के शैतानी प्रोग्राम को आगाज़ देने वाले शख्स का नाम सिडनी गोटलिब था, जो कि अमेरिका का मशहूर केमिस्ट था। नाज़रीन, बाद अज़ा इस माइंड कंट्रोल प्रोग्राम में दीगर साइंसदान भी शामिल हो गए, जिनमें सबसे मशहूर डॉक्टर कैमरॉन है। MK अल्ट्रा माइंड कंट्रोल शैतानी प्रोग्राम कई छोटे छोटे दीगर माइंड कंट्रोल टेक्निक्स को कंबाइन करके बना है, जैसे कि प्रोजेक्ट ब्लूबर्ड, शैटर ड्रग इफेक्ट्स, आर्टिचोक, माइंड ट्रिगर बेस्ड प्रोग्राम, मल्टी चेन प्रोग्राम वगैरह है। नाज़रीन, हम आपको LSD ड्रग्स और इनके प्रोग्राम्स का सबूतों के साथ इस वीडियो में बताएंगे। CIA बराह रास्त MK अल्ट्रा माइंड कंट्रोल प्रोग्राम को नहीं चला रहा था, बल्कि उन्होंने कई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को हायर किया हुआ था। नाज़रीन, ये फेक फ्रंटलाइन ऑर्गेनाइजेशंस कई हॉस्पिटल्स, मेंटल हॉस्पिटल्स, यतीम खानों और बहुत से अवामी खाने पीने की जगहों पर, जहां आम लोग ज़्यादा आते जाते हैं और खाते पीते हैं, वहां अपने खुफिया टेस्टिंग करते रहे और अपने मकासद के हुसूल के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन CIA के ज़रिए बहुत से लोगों और अवामी इदारों को रिश्वत देकर उनके मुंह बंद करते रहे। जॉन डिमार्क्स, जो कि एक NGO का सदर था, और इस NGO का मकसद ये तहकीक करना था कि कहीं हॉस्पिटल्स, यतीम खानों, स्कूलों और जेलों और दीगर मकामात पर लोगों के साथ कोई गैर इंसानी सलूक, हरकत या तजुर्बात तो नहीं हो रहे। जॉन डिमार्क्स को खुफिया ज़राए से मालूम हुआ कि CIA मुख्तलिफ मुल्कों में और मुख्तलिफ मकामात पर ऐसे गैर इंसानी तजुर्बात कर रहा है जिससे लोग अनजाने में शिकार हो रहे हैं और जहनी मरीज बन रहे हैं। नाज़रीन, जॉन डिमार्क्स ने कई साल इस प्रोजेक्ट की खोज लगाई और इसके हाथ CIA के 20,000 खुफिया क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स लगे, जिन्हें इसने अपनी किताब द सर्च फॉर द मंचूरियन कैंडिडेट्स में शाया कर दिया, जिसकी कवर फोटो आपकी स्क्रीन पर चल रही है। दोस्तों, ऐसे ही गैर इंसानी प्रोग्राम रशिया भी माजी में करता रहा है, लेकिन रशियन प्रोजेक्ट्स MK अल्ट्रा से मुख्तलिफ और इससे ज्यादा गैर इंसानी थे। इन पर इन्फॉक्स टीवी ने अलहदा से एक सादा और आसान जुबान में एक वीडियो बनाई है, जो कि प्ले लिस्ट में मौजूद है। जॉन डिमार्क्स की किताब के मुताबिक कनाडा में एलन मेमोरियल इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल में हैरत अंगेज इंकशाफात मिले। यहाँ एक मशहूर डॉक्टर, जिसका नाम डॉक्टर कैमरॉन था, वो मरीजों पर LSD के तजुर्बात करता था। LSD ड्रग से मुराद है लिजर्जिक एसिड डाइथाइल एमाइड, जो कि रवैया और इंसानी मूड बदलने वाला केमिकल है। ये केमिकल 1938 में दरियाफ्त हुआ था। इसके इस्तेमाल से इंसानी ख्यालात, एहसासात और हवास यकसर बदल जाते हैं। डॉक्टर कैमरॉन का एक वाक़या माजी में बहुत ही मशहूर हुआ था, जो कि लिंडा मैकडोनाल्ड नामी खातून ने मीडिया पर फाश किया कि डॉक्टर कैमरॉन इस पर खुफिया तौर पर LSD के तजुर्बात करता था और उनके तजुर्बात की वजह से लिंडा अपनी 26 साल पहले की सारी यादाश्त मुकम्मल तौर पर खो बैठी थी और इसके बाद की इसकी सारी यादाश्त ठीक रही। नाज़रीन, डॉक्टर कैमरॉन हॉस्पिटल के जहनी मरीजों पर महज LSD ड्रग के तजुर्बात ही नहीं करता था, बल्कि उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक्स भी देता था। और डॉक्टर कैमरॉन अपनी माइंड प्रोग्रामिंग में साइकिक ड्राइविंग का भी इस्तेमाल करता था, यानी फोर्स्ड लिसनिंग ऑफ ऑडियो, जिसमें मरीजों को LSD ड्रग्स देने और इलेक्ट्रिक शॉक्स लगाने के बाद उनके कानों में हेडफोन्स लगा दिए जाते थे, जिसमें एक जुमला बार बार रिपीट होता रहता था। यानी इस तरह मरीज की मेंटल रिप्रोग्रामिंग हुई थी और वो रात को दिन और असल में दिन को रात कहने लग जाता था। एक और तजुर्बा जो डॉक्टर कैमरॉन मरीजों पर कर रहा था, वो था सेंसरी डेप्रिविएशन, जैसे कि बिल्कुल नजर ना आना, आवाज का बिल्कुल सुनाई ना देना, छूने और महसूस करने के हिस्स का खत्म हो जाना। इसके लिए डॉक्टर कैमरॉन मरीजों को अंधेरे कमरे में कई महीनों तक रखता था और मरीजों के कान बिल्कुल बंद करके ऐसे चैम्बर्स में महीनों तक रखता था जहां पिन ड्रॉप साइलेंस हो और मरीजों में नो फील यानी छूने की सलाहियत को सिफर करने के लिए डॉक्टर कैमरॉन दस्तावेजात में लिखी मालूमात के तहत मरीजों के हाथों और पैरों में बड़े बड़े पैड्स बांध देता था और इन पर ग्लव्स चढ़ा देता था और कई महीनों तक ये ऐसे ही बंधे रहते थे। इस तरह इंसान के छूने की सलाहियत खत्म हो जाती थी। CIA के तजुर्बात का ये मकसद था कि अगर इन तजुर्बात से इंसान के हवास कम और ख़त्म हो सकते हैं, तो क्या दोबारा ये हवास उनकी ख्वाहिश के मुताबिक रिप्रोग्राम हो सकते हैं। जब ये 20,000 दस्तावेजात जॉन डिमार्क्स ह्यूमन एक्टिविस्ट ने पब्लिश किए थे, तो बहुत हंगामा मचा था, जिस पर CIA ने माफ़ी मांगी और 1973 में ये प्रोग्राम दुनिया के लिए बंद कर दिया गया, मगर पसे पुश्त ये प्रोग्राम जारी रहा। बहुत से मुतासिरीन ने CIA पर कोर्ट में केसेस भी किए, जिस पर कोर्ट ने हुकूमत का साथ देते हुए महज ये फैसला किया कि मुतासिरीन और इनके लवाहिकीन को माकूल पैसे दिए जाएं। नाज़रीन, सोचने की बात तो ये है कि CIA ने 30 से ज़्यादा साल इस प्रोजेक्ट पर लगाए।
اور اربوں ڈالرز کا خرچہ کیا تو کیا CIA اس پروجیکٹ کو آسانی سے بند کر دے گی؟ انسانی ذہن اس چیز کو نہیں مان سکتا۔ یہ مائنڈ پروگرامنگ پروجیکٹ آج بھی خفیہ طور پر چل رہا ہے اور اس میں بہت سی بہتریاں لائی جا چکی ہیں۔ آج کل ہالی ووڈ کے مشہور سٹارز پر MK الٹرا پروگرامز کر کے ان کے دماغ، عادات اور رویوں کو یہ دجالی قوتیں کنٹرول کر رہی ہیں۔ کیونکہ ان سٹارز کو دنیا فالو کرتی ہے تو ان سٹارز کو پپٹس کی طرح یہ دجالی قوتیں اپنے کنٹرول میں رکھتی ہیں تاکہ یہ جو چاہیں وہ یہ ایکٹرز کرے اور لوگ بھی ان دجالی چیزوں کو فالو کریں۔ ناظرین، ہالی ووڈ میں MK الٹرا کے جو جدید پروگرام سٹارز پر استعمال ہو رہے ہیں ان میں سے ایک مونارک مائنڈ کنٹرول پروگرامنگ ہے۔ اسے ان ایکٹرز میں ملٹیپل سوئچ پروگرامنگ کی جاتی ہے، جیسے کہ مثال کے طور پر لیڈی گاگا جو کہ ہر سال ایک نئے کریکٹر کو تبدیل کرتی ہے اور کبھی کسی سال کچھ بن جاتی ہے اور کبھی کچھ۔ آج کل لیڈی گاگا ٹی وی پر قرآن پاک کی تلاوت کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ مونارک مائنڈ کنٹرول سے ایک اور پروگرامنگ بھی کی جاتی ہے جسے ٹریگر بیسڈ پروگرامنگ کہتے ہیں، یعنی ایک ایسا ہپنوٹائز جس میں کسی چیز کو موڈ شفٹ کرنے کے لیے بطور ٹریگر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ ٹریگر کوئی خاص رنگ، کوئی تصویر یا کوئی لفظ ہو سکتا ہے۔ جیسے ہی وہ شخص اس ٹریگر یعنی خاص رنگ، تصویر یا لفظ کو دیکھتا ہے اور سنتا ہے تو اسے معلوم بھی نہیں ہوتا اور اس کا موڈ شفٹ ہو جاتا ہے۔ یہ مشہور ٹریگر ہالی ووڈ میں ایک اور نام سے بھی مشہور ہے جسے دی بٹرفلائی پروگرامنگ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر مشہور ہالی ووڈ ایکٹریس نیکی مناج جب ٹی وی پر انٹرویو دے رہی تھی تو بات کرتے کرتے اس نے جب کسی ایسی چیز کو دیکھا جو کہ اس کے لیے ٹریگر بیسڈ مائنڈ پروگرامنگ کے تحت ٹریگر تھا تو فوراً اس کا موڈ سوئچ ہو گیا اور بات کرتے کرتے وہ چھوٹی بچی کی طرح بولنے لگی کہ میرا نام یہ ہے، میں وہ ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ انٹرویو لینے والی ہوسٹ بھی پریشان ہو کر رہ گئی۔ اس ہی مائنڈ کنٹرول پروگرامنگ کی ایک اور ٹیکنیک ملٹیپل چین پروگرامنگ کہلاتی ہے۔ ملٹیپل چین پروگرامنگ کی مشہور ایگزامپل ہے برٹنی اسپیئر جو کہ سٹارٹ میں چائلڈ سٹار سنگر تھی، پھر بعد میں پاپ سٹار سنگر بنی۔ پھر اب کبھی وہ سر کے بال کاٹ لیتی ہیں، کبھی سڑک پر پاگلوں کی طرح چیخیں مارتی پھرتی ہے تو کبھی نارمل ہو جاتی ہے۔ ایسا تب ہوتا ہے جب مائنڈ پروگرامنگ کسی شخص پر حد سے زیادہ کر دی جائے یا مائنڈ پروگرامنگ ادھوری رہ جائے۔ اب آخر میں ایک مثال دے کر ویڈیو کو ختم کرتے ہیں کہ جم کیری جو کہ ہالی ووڈ کا ایک بہت بڑا سٹار ہے، آغاز میں وہ مزاحیہ اداکار مشہور تھا، لیکن اب جم کیری مختلف ٹی وی شوز میں پاگلوں کی طرح کہتا رہتا ہے کہ تم لوگ سیکرٹ سروس والے ہو، تم لوگوں کو سب معلوم ہے، تم سب جانتے ہو، تم لوگ کیا کر رہے ہو، وہ بیہائنڈ ڈور کیا ہوتا ہے، سیکرٹ ایجنسی، سیکرٹ ورلڈ وغیرہ وغیرہ۔ ناظرین، اس کا مطلب یہ ہے کہ جم کیری اس مائنڈ پروگرام سے آؤٹ آف ٹریک چلا گیا ہے اور اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھا ہے۔ ناظرین، امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ہی ویڈیو کے حصول کے لیے آپ ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور انفاکس ٹی وی کو سبسکرائب کیجیے اور مجھے اپنی ہوسٹ زینب روئے کو دیجیے اجازت۔ شکریہ۔